जय जगन्नाथ मु स्वाति मो यूट्यूब चैनल स्वाति रोसई ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज मोर ये भिडटी मुकुट आउ लुगा उपरे मो प्रस्तुत करुच्ची। रथ यात्रा आसीगले मोर प्रस्तुति आरंभ हो जाए। से आम कौन कलु प्रथमे 1 नंबर मार्केट आम गलु भुवनेश्वर रे 1 नंबर मार्केट रु आमर जो लेस कपड़ा से सब धरिकी आसब। आमर VSS नगर भी मिलूँ अन्य आड़े भी कपड़ा सब मिले किंतु 1 नंबर मार्केट बहुत दुकान थाए भेराइटी जिनस से आम पाइपर। तेणु रथ यात्रा आमर पाखे आसिले मु कौन करना 1 नंबर मार्केट चल जाए से ठाकुर कपड़ा आउ लेस को धरिकी पलि आसे। लेस रे गोटे बहुत बड़ दुकान आमर 1 नंबर मार्केट रही। कपड़ा दुकान तो बहुत रही किंतु लेस रे केवल गोटे ही दुकान रही। सेठी आप भेराइटी लेस आप पाइपर माने होलसेल रेट रे नहले मीटर दारिया नहीं आसपारे। कपड़ा भी सेमती भेराइटी कपड़ा रही। आमर कौन हो रथ यात्रा आसिले ये जो प्रस्तुतिटा आज नुहे माने आज को 25-30 वर्ष है मैंने प्रस्तुति करी आसुची। मार्केट तो जाइलु मार्केट रू किणाकिणी कलु तापर खरा बहुत जोर होता तेणु कौन कलु ना से बुलूलु कौन खाइबू खाइबू देखिलु 1 नंबर मार्केट सेमती किसी खाइबार आमर नाला कौपटे थी मु तो केबे जाइनी जानिनी। से जड़े कहले से सामने से गोटे बढ़िया लस्सी दुकान अच्छी जाकि खाऊना आम गलु लस्सी से मुझे कहले देखिए खाइबा कौन केमती रेट देखला बेलू 30 टंका। आम जो पचारे केते लस्सी ना 30 टंका विश्वास है 30 टंका कौन लस्सी भल भी देखा जाउची टेस्टी भी लगी पारे। से जो मैंने पीउथिले से कहले नहीं बहुत भल टेस्टी लस्सी ये बनाती आप नहीं पीबे देखिए भल लगे। बोले ठीक अच्छे 30 टंका तो लस्सी नहीं आसवा तापर से लस्सी नहीं आसिलु पीदेलु बढ़िया भी लगे बहुत टेस्ट पूरा लाजवाब टेस्ट। आप जो जाऊँच 1 नंबर मार्केट से जो फ्रंट रे आपड़ जीवे लस्सी पीबे आप बहुत भल लगे। तापर आमर सब किणाकिणी भी सरीगला लेस किणिलु कपड़ा किणिनेलु कहीं रथ यात्रा उपलक्षे मोर ये जो ब्लॉगटी मुझे बनाऊँगी आमर ठाकुरंकर लुगा और मुकुट केवल हूँ आमर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मु कपड़ा प्रस्तुत करे और मुकुट प्रस्तुत करे। यहीटा कौन हो माने रथ यात्रा आसीगले मोर प्रस्तुति आरंभ हो जाए। यहीटा हूँ सीजन रमती मोर बिजनेस टी जमीती अन्य माने राखी किए बाण ग्रीटिंग कार्ड रंग आमर होली टाइम रे सिमती जमी बिजनेस आरंभ होता है मोर सेमती यहीटा हूँ कौन ना साइड बिजनेस यहीटा पुणी वर्ष को थरटिए। तेणु प्रस्तुति जोरसोर लगी जाए कहीं ना मु चाहे जे जी भी लोक आसवे कपड़ा ठाकुर किणापी सेमती पसंद भी हम आ सब किणिकी नहीं ही जीवे। तेणु कौन हो आमर भेराइटी साइज रे ठाकुर कपड़ा तैयारी होची छोटू बड़ साइज रे बहुत प्रकार आमर तैयारी होची ठाकुर देले ठाकुर हिसाब से लोक मैंने आसिक नहीं जाती। मुकुट भी सेमती एक्चुअली हुए कौन ना मु तो एमती प्रस्तुति करुच्ची तैयारी करुच्ची तार माने जमती अनुमान रे कर जाउची। तेणु अनुमान रे आमर सेट भी बना हे सेट माने कौन हो ना 3 ठाकुर कपड़ा बना हुए जगन्नाथ बलभद्र और माँ सुभद्रा 3 ठाकुर बना हुए। सुभद्रा प्राय सब नाली रही है ना ऑरेंज रोता है ना मेरून एमती गोलापी यही टाइप रे सुभद्रा बलभद्र एक्चुअली समस्ते कौन करती ना बलभद्र धला आ जगन्नाथ हलदिया कपड़ा नियंती कि सब बेले कौन से एका टाइप कपड़ा ठाकुर पिंधे कि बहुत लोग आसवे आसिक पचारे हलदिया अच्छी ना जगन्नाथ आ बलभद्र व्हाइट कपड़ा रही ना हाँ रही तो किंतु हूँ कौन जमीती आमे धर आमे कौन गोटे प्रकार कलर लुगा पिंधुचु ना गोटे डिजाइन रे पिंधुचु आमको जमती भेराइटी पसंद सेमती जगन्नाथंकर सेमती से भी ठाकुर को आम जो दौचु भेराइटी कपड़ा रे आनिकी भी आम बनईकी दे पारिबो। मु भी देखी गोटे गोटे जगार गोटे गोटे ठाकुर पाखे 3 ठाकुर जमी सेम कपड़ा पिंधती मुझे हिसाब से प्रति वर्ष टी चेंज करे अलग अलग करे केतबेले 3 ठाकुर सेम कपड़ा रखिदे केतबेले जगन्नाथ बलभद्र सेम रखी सुभद्रा टिके अलग रखिदे यही हिसाब से करें। किंतु जेतु आमर गाँव में ये जिनसटा हूँ गाँ गहली लोक मान गोटे पसंद जो रही आसी से पसंद को कहीं पार कर दे पारे। मु किंतु जो अलग अलग कपड़ा जो तैयारी करुच्ची भेराइटी तेणु लोक मैंने धीरे धीरे नेले पसंद भी कले से भावुँ ना ठाकुर कौन सबू थर कौन से सेम डिजाइन रे सेम कलर रे आम कौन ठाकुर को पिंधु अलग अलग कलर कर आम जो छोट कपड़ा जो बनाऊँ से गोटे हूँ माने जमी गोटे बढ़िया टेक्निक मुझे बताऊँगी माने आम धर 1.5 मीटर कि 2 मीटर कपड़ा नहीं आसचु कपड़ा रे डायरेक्ट आम कौन करूँ ना लेस लगे दूचु लेस लगे देला परे आमर छोट साइज हिसाब से आम ताकू कट मार दूचु देले कौन हो ना सेटा को आमको टाइम भी बंचीबो आउ आमर भल भी हम
ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଧର ଆମେ ଛୋଟ କପଡ଼ା କରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଜଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା କପଡ଼ାକୁ ଆଗେ କାଟିଦେବେ, କାଟିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲେସ୍ ବସାଉଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏକାଥରେ ଆମେ ଲେସ୍ ବସାଇ ଦେଇଗଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଛୋଟ କପଡ଼ାରେ ଟିକି ଟିକି କପଡ଼ାରେ ଲେସ୍ ବସାଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏକାଥରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଲୁଗା ଯଦି ଜଣେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲେସ୍ ଏକାଥରେ ବସାଇଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କପଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଠି ସରୁ ଲେସ୍ ବସାଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଲେସ୍ ବସାଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବନେଇ ତ ମାନେ ହେବିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ତ ଏଇଟା ବନା ହୁଏନି ନା। ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଜୋରସୋର ଭାବରେ। କାହିଁକି ବର୍ଷ ଯାକ ବନେଇଲେ ବି କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆମର ସେଠି ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଯାଏ। ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଠାକୁର ଆମର ପୁରୀରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ଭୋଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଳି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାଇଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଠାକୁର ଆସୁଥିଲେ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ସଜ ନେଇକିନା ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଉଥିଲା, ଷ୍ଟଲ୍ ବସା ହେଉଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଣିକି ନିଆଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ରେଟ୍ରେ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଗାଁରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସିଲେଇ ସେମିତି ଶିଖିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କପଡ଼ାଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଁ ଆରାମସେ ବନେଇ ଦେଇପାରିବି। କାହିଁକି ଆମର କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ବହୁତ ରେଟ୍ ବି ପଡ଼ୁଛି, କଷ୍ଟ ବି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୁଁ ଯଦି ତିଆରି କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ କିଛି ଦେଖୁନି। ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ଆଉ ସହଜରେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କପଡ଼ା ଏକା ପାଇପାରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ହିସାବରେ ଲେସ୍ କିଣି ନେଇକି ଆସୁଥିଲି, କପଡ଼ା ସେମିତି କିଣି ନେଇକି ଆସୁଥିଲି, ତାହାରି ହିସାବରେ ମୁଁ ରେଟ୍ ପକାଉଥିଲି। ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ମୋତେ ବି ଲସ୍ ଆସୁନଥିଲା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଲସ୍ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ସେଥିରେ ଦେଉଛି, ପରିଶ୍ରମ ତ ଧରିଲେ ବହୁତ କିଛି ହେବ, ସେଇଟା ତ ଧରୁନି। ଘରେ ତ ଏମିତି ଅଲଗା କାମ କରୁଛି, ବସିଛି, ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବନାଉଛି ତାକୁ ମୋର ଠାକୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବନି, ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି କପଡ଼ା ନେଉଥିଲେ। ଭଲସେ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ଷିକିଆ ମୋର ବିଜନେସ୍ରେ ଯେମିତି ମୁଁ ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର କପଡ଼ା ପାଇଁ, ଆଉ ଲେସ୍ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଟିକେ ପଇସା ବାହାରିଲା, ସେଇ ପଇସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରେ। ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ମନେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ମୋର ଇନକମ୍ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପଇସାରେ କିଛି କଲି। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଲାଣି ନା, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଯେମିତି ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ବହୁତ ମାନେ ସଂସ୍ଥା ସେମିତି ଆସିଲେଣି, ଯେମିତି କପଡ଼ା ବନାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବନାଉଛନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବର୍ଷିକିଆ ବିଜନେସ୍। ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ତ ଟେଲରିଂ ବି ଶିଖିଲେନି, ଆଉ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବନେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ, ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ସବୁ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ୱେଷ୍ଟ ଯେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମାନେ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଏ, ତା'ର ଯେମିତି ତିଆରି ବନେଇ ଦିଏ। ଯେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଧର ଧୂପ ଖୋଳଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଟ ବନାଉଛୁ, ମୁକୁଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ହାର୍ଡ଼ ପେପର୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବନାଉଥିଲି, ମୁଁ ସେମିତି ହାର୍ଡ଼ ପେପର୍ କିଣିକି ନେଇକି ଆସୁଥିଲି, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଭଳିଆ। ସେଇଥିରେ ଆମର ମୁକୁଟର ସେପ୍ ବନା ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ ଆସିଲା କାହିଁକି ସେଥିରେ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀରେ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ଲଗେଇଲି, ଫଲ୍ସର ଯେମିତି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟା ରହିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରି କାହିଁ ଫୋପାଡ଼ିବି, କାହିଁକି ତାକୁ ରଖିଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଯେଉଁ ଜରିଟା ତାକୁ ବି ରଖିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧୂପ ଖୋଳ ଆସୁଛି, ଧୂପ ଖୋଳକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି କିଛି କାମରେ ସେମିତି ଲଗାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଧୂପ ଖୋଳରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ଧୂପ ଖୋଳ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥାଏ। ବର୍ଷ ଯାକର ଯେତେ ଆମର ଆସେ ତାକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼େନି, ସାଇତିକି ରଖେ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ହାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟା ଆମର ମୁକୁଟ ସେପ୍ରେ ବନା ହେଇଯାଉଛି। ଶାଢ଼ୀରେ ଆମର ଯେମିତି ଖୋଳ ରହିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ପେପର୍ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ସିଏ ବି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼େନି, ରଖିଦେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ, ପୁରା ମାନେ ହାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟା ବହୁତ ଭଲ ମଜବୁତ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ତିଆରି। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ତ ମୁଁ ମୁକୁଟ ବନାଉନି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ମୁକୁଟ ବନାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧର ପୁଅର ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ତାର ଯେଉଁ
ଖୋଳ ଶାଢ଼ୀର ଯେଉଁ କଭର ଖୋଳ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିଥାଏ। ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଠିକ୍ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଟ ବନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବାହାର କରେ, ବାହାର କରିକି ସେଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ା ବନାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମୁକୁଟର ଚୂଡ଼ା ଗୋଟେ ବନାଯିବ, ଚୂଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କପଡ଼ାରେ ସେଇଟା ବନାଯାଏ। ବନାଗଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମାନେ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ବି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପେପର ରହିଥାଏ, ହାର୍ଡ଼ ପେପର, ଜରି ପେପର ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ସାର୍ଟ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି ସ୍ପଞ୍ଜର ଫୋମ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ରଖିଦିଏ, ସାଇତିକି ସବୁ ରଖେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇତିକି ରଖା ହେଇଥିବ। ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରାଯିବ। ବାହାର କରିକି କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ୟୁଜ୍ କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋତେ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ମୋତେ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କିଣିକି ଆଣୁନି। କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଆମର ମିଳିଯାଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖୁଛି, ସେଇଥିରୁ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଶସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ହିଁ ଦେଉଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଏମିତିକା ଯେଉଁ ତିଆରି ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କର କପଡ଼ା ଆଉ ମୁକୁଟ, ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋର ଜଣେ ମାଉସୀ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ଝିଅ ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ବନଉଛୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିଜନେସ୍ କରିଦେଉନୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷକର ବିଜନେସ୍ କାହିଁକି ରଖିଛୁ? ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୁଗା କପଡ଼ା ବନେଇବୁ, ମୁକୁଟ ବନେଇବୁ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଭୋଗରାଇରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ସେଇଠି ବିକ୍ରି ହେବ। ସେଇ 9 ଦିନର ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ମାଉସୀମା ବାଡ଼ି, ଆମର ଯେଉଁ ମାଉସୀମା ବାଡ଼ି। ତେଣୁ 9 ଦିନ ଭରିକି ଆମର ସେଠି ପୁରା ଜାକଜମକ ହେଇଥାଏ, ଲୋକ ଗହଳି ଜମିଥାଏ। 9 ଦିନ ପରେ ଗଲା ସଇଲା, ଆଉ କେହି ଘରକୁ ଆସିବାର ବି ନାହିଁ, କେହି କପଡ଼ା ନେବାର ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବନା ହେଉଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଭଲସେ ବନଉଛୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ସବୁଆଡ଼େ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଏମିତି ମାର୍କେଟରେ ଦୋକାନ ଦେଖି ଦେଉନ, ଏମିତି ବନଉନ, ବନେଇକିନା ସେଠି ଦୋକାନରେ ଦେବ। ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମନ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରକାର କାମ ମୋତେ ରହିଯାଉଛି ଯେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ମନ ମୁଁ ଦେଇପାରେନି। ଆଉ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଧର ମାର୍କେଟରେ ନେଇକି ଦେବୁ ଦୋକାନରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ରେଟ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଦୋକାନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୁ, ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରିବ ସେଥିରୁ ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେବ, ସିଏ ତା'ର ଲାଭ ରଖିବ। ସେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ମୋର ବି କଷ୍ଟ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଶସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ପଇସା ରଖିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବି। ଆଉ ସେମିତି ଚାହିଁଲେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ମାନେ ମୋର ଭେରାଇଟି ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମୋତେ ସବୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିଛି ନା କିଛି କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବିଜନେସ୍ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆମର କମ୍ ଥିବ, ମୁଁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଏମିତି କରେ, ସେଇଟା ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଧର ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ଯଦି ବିଜନେସ୍ଟା ଚାଲୁନି ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଟେନସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ମନ ଭଲ ରୁହେନି। ତେଣୁ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ବି ଏମିତି ରହୁଛି, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କମ୍ କରୁଛୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ସୀମା କ'ଣ କରିବି କହୁନୁ, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜିନିଷ କରିପାରିବି। ଆଉ ଯାହା ବି କାମ ହେଉନା କାହିଁକି, କେଉଁ କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ସବୁ କାମ ଭଲ। କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ, କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେଇ ଏକା କରେ ମୋତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗେନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ସିଲେଇ ବିଲେଇ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ କେବେ ଦେଖିବେନି, ନିଜେ କେମିତି ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ନିଜ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମର କାମ କରିବୁ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗା ବନାଯାଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିସ୍ କରିଦେଉଛୁ, ତା'ର ଲେସ୍ ଲଗାଯିବ, ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଣି ଫୋଲ୍ଡ କରାଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଟି ବନ୍ଧାଯିବ। ପଟି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କପଡ଼ାଟା ପିନ୍ଧେଇବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପଟି ବନ୍ଧା ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତେଣୁକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଏକାଠି, ଯେମିତି ଏବେ ଆସିଗଲାଣି, ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲାଣି ତ ଶିଖିଗଲିଣି। ତେଣୁ ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ଲେସ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିକିନା ଆମର ବଡ଼ ପଟିଟାକୁ ଅଣାଯାଏ। କପଡ଼ା ସେଇ ଲେସ୍, ସେଇ ଜରି ସବୁ ଥାଏ। ଜରି ଥାଏ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କପଡ଼ା ନା, ଜରି ଯେତେ ଚିକି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ବନେଇବେ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି ଶାଢ଼ୀରେ ଲଗାଉଛୁ ଲେସ୍ ଏକା, ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ କଟନ୍ ଲଗାଇବେ, ଭଲସେ ଲଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲେସ୍ ଆଣିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକେ ସେଥିରେ ମାନେ ଯେମିତି ଜରି ରହିଥିବ, ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଆଣିବେ। ଖାଲି ତ ଆମର ଯେମିତି ମୁକୁଟ କରିଦେଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗା କଲୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତରୀ ଆମର ବନାଯାଏ। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଟ୍ ବନାଉଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯଦି ସେଟ୍ ବନାହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁରା 9ଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। 3ଟା ଆମର ଲୁଗା କପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧାଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟା ଉତ୍ତରୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଯିବ, ପୁଣି 3ଟା ମୁକୁଟ। ତେଣୁ ଏମିତି 9ଟା ଜିନିଷ ବନେଇଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆମର ସେଟ୍ ବନୁଛି। ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ ରହୁଛି,
बहुत परिश्रम परिश्रम न कले किसी मिल ना हम ना आउ जो आम उत्तरी भी करुचु उत्तरीटा कि भल से हवा दरकार तेणु मु कौन करे ना मोर भेराइटी आइडिया लगाए ये थर कौन आइडिया लगेली उत्तरी जो बनइली पछपट को गोटे अलग कपड़ा देदेली सामने आमर जमी ठाकुर लुगा से हिसाब से कपड़ाटा लगेली कहीं उत्तरीटा टी लंबा हवा दरकार भल से रहा कथा आप चाहिए नेट कपड़ा भी आणिकी उत्तरी भी मुझे बनई दिए तर आमर जो कपड़ा ठाकुर लुगा बना जाऊँगी उत्तरी बनवाई हेले आमर नेट कपड़ा नहीं आसे नेट कपड़ा उत्तरी बनईदेवे भल भी देखा आउ तो बड़ बड़ ठाकुर को आमर शाढ़ी रे पिंधा जाए जमी आमर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जमी बड़ ठाकुर रोचंती से तो एमती कपड़ा बनईकी देले तो हेनी किंतु से कौन हो आमर शाढ़ी को भल से संबलपुरी पाट को सब पिंधे था बहुत बढ़िया भी देखा जाए से सब किंतु आमर तो मुझे बनाऊँगी जेहेतु मुझे बनाऊँगी से हिसाब से मुझे कपड़ा बनाऊँगी आमर चली मुकुट बना चलती सागे जमी आमर सुदर्शन एमती गोल करना बना हम माने तांकर जमी सुदर्शन को पिंधा जीव तांकर सब हिसाब रे रही है तेमें आमर रघुनाथ ठाकुर पाखे दिज्व सेमती कपड़ा स्क्वायर वाला कपड़ा पिंधा जी फटो जो आप ठाकुर लुगा बनइबे फटोपाई से कौन हम ना से कुच दिज्वनी जदि गोटे फटोपाई बनाऊँगी सेमती प्लेन कपड़ा लेस लग तार पट्टी बंधा यही हिसाब से बनइले भल कहीं जो कुच कपड़ा से फटोरे पिंधेले भल देखा जाए तेणु आमर कौन हो तो आमर फटो ना केवल मूर्ति ही आसे मूर्ति बिक्री हुए से हिसाब से आमर प्रस्तुति चले बर्तमान तो जोरसोर से काम चली आपण मानक केमती लगिला मोर ये भिडटी निश्चय आपण मानक बहुत पसंद आसो जदि प्रथम करी मोर भिडियो रोचंती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु साड़े थी बेल आइकन को प्रेस करने जमार भी भूलिए नहीं मुझे जो नुआ नुआ भिडियो छाड़ी आपण मानक सब नोटिफिकेशन मिल जाए कमेंट सेक्शन में जनइबे मोर ये ब्लॉगटी आपन को केमती लगिला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो देखला मात्रे लाइक बटन टी को दबे देवे निहाती तो आपको पसंद आसो ना एत सुंदर जिनस मु प्रस्तुत करुच्ची आपण को देखौची आ जदि शिक्षापी चाहूँगी ताहले आग को इमती प्रस्तुत करेंगे जमी पूरा शिखिपारे केमती कपड़ा बना जाऊँगी अलरेडी यहीटा एत डिफिकल्ट नुहे बहुत सहज समस्ते बनई पारे ये तो आमर प्रस्तुति लास्ट पर्यायर रे पहुँची गला बर्तमान ठाकुर जो लुगा गुड़ाक सटिंग करा जाउची ताको भल से सज करा जाउची ता संगे मुकुट भी बना बनी चललानी आपण मानकु रहिला इनविटेशन आमर भोगराई रथयात्रा देखापी आसबे आपण मानक बहुत पसंद आसो कहीं 9 दिन भरिकी आमर रथयात्रा तेणु आपणकर जो व्यस्तबहुल समय भितर गोटे दिन तो निहाती बाहर करेंगे आसबे देखिजे एते सुंदर रथयात्रा जो मैंने तो आगु देखी से मैंने निश्चय मन पकाउथिबे रथयात्रा आसीगले तांको मन भितर आसीजिवो आमर भोगराई रथयात्रा केमितिका केते जोरसोर आकर भल भाव पालन करा जाए ये तो आमर मुकुट जमी तैयारी कली जगन्नाथंकर पई आमर आगो को मुझे वीडियो बनैबी बनई ना माने करिछि तैयारी करिछि आ तार वीडियो प्रस्तुत करनी देखिए आमर जमी कृष्णंकर कपड़ा सेटा टिके अलग टाइप कपड़ा बना जाए सेटा टिके टाइम टेकिंग लगे आमर तो सेठी कौन हो जेहेतु जगन्नाथ बाड़ी ठाकुर बाड़ी हुए तेणु से हिसाब से आमर जगन्नाथ कपड़ा बना जाए सेठी अलग आसिक खोजती बहुत कम बनाए रेयर बनाए सेठी एते खोजती कहीं कृष्णंकर जो गोपाल छुआंकर केते सुंदर भाव में तमर गोल होगी जो लुगाटा सेटा भी मते बनई आसे तांकर जमी छोट छोट मुकुट ताको मते बनई आसे जिते टाइम पाइबी तार निश्चय ब्लॉग बनैबी देखी आपण पसंद आसे आप शिखिजे निजे निज हाथ में जो बनइबे आपन बहुत पसंद आसीज मुकुट जो प्रस्तुत करे से कौन करुच्ची ना आमर स्टेपलर रे पिन मारदे आमर हूँ कौन ना ताको सिलाई भी करहब जो मुझे बड़ मुकुट बनाई गला वर्ष मुझे बोधे बनई तार ब्लॉग बनई आपण मैंने देखी जदि देखी नथिबे एने भी सर्च करदेवे गत वर्ष आमर सेमती बनई बड़ मुकुटटे ऑर्डर थिला छोट मुकुट एमती बनई दिए कहीं छोट साइज रे आमर मूर्ति घर को आसे बिक्री हुए दुकान रे स्टॉल रे किंतु बड़ साइज मूर्ति सेमती आसे जो मैंने ऑर्डर दियंती से हिसाब रे मु बनाए साइज बड़ साइज कहले से हिसाब रे बनाए से कौन हुए ना स्टेपलर पिन मारले हेनी से कौन हुए ना आमर छुंची सूतार सिलाई करने पड़े आउरी एमती अच्छी अठा लगे लेस बसई दे हम किंतु से बहुत टाइम टेकिंग लगे अठा लगे काले कौन हो ना कपड़ा गुड़ाक मुकुट कि ठाकुर लुगा युवाक सब धुअंती बहुत लोग कौन हो धोईकी पुणी पिंधाती वर्ष जाक सेमती यूज करती तेणु कौन होती आम अठा लगाऊँ अठा खोलीज तेणु मुझे कौन करे पिन मारिदेले से पूरा स्ट्रंग बर्तमान मुझे रोची मु पुणी गोटे नुआ वीडियो नहीं आपण मान पाखक आसबि मोर जो ये प्रयास सब जारी रही जय जगन्नाथ।